लाजमी आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल ग्राउंड्स में इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनमें से एक 9 मई से मुतल्लिक है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान, जिन्होंने फैज़ हमीद के अरेस्ट को जो है इंटरनल मैटर करार दिया था मिलिट्री का, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने फैज़ हमीद के अरेस्ट को इमरान खान के एक एएलआई का जो है वो अरेस्ट करार दिया था। इस सूरत हाल में आज के दिन हमने ये चीज़ वो नोटिस कर ली है, वो चीज़ हमें क्लियरली एविडेंस के साथ नज़र आ गई है कि क्रैक डाउन सिर्फ फैज़ हमीद तक नहीं रुकेगा। जो भी लोग बिहाइंड द कर्टन्स किसी भी लिहाज से सहूलतकारी कर रहे थे, उन लोगों की जो इस रिजीम चेंज के जो है वो क्रिटिक हैं, उनको अब नहीं छोड़ा जाएगा। ये जनरल आसिफ मुनीर की DGISPR की ट्वीट भी थी, जो कि 14 अगस्त की रात को जो है उन्होंने की थी कि चाहे फ़ौज के अंदर हो कोई बंदा या फ़ौज के बाहर हो, उसने अगर किसी भी लिहाज से इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। और उसमें आज दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहली तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की अडयाला जेल में सहूलतकारी के इल्ज़ाम में डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद इकराम के बाद जेल के एक और अफसर के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से पूछगछ की और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल का मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड जो है वो भी हासिल कर लिया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल बानी PTI के सेल तक रसाई रखते थे। कमरा अदालत में दौरान समाअत बानी PTI से सरगोशियाँ करते हुए भी इनको देखा गया है। दोनों अफसरान पर बानी PTI को मोबाइल की रसाई देने का इल्ज़ाम मौजूद है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट है। वही बात जो इस वक्त क्लेम फैज़ हमीद के ऊपर किया जा रहा है कि सियासी लिहाज से सारे मामलात को हैंडल कर रहा था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो सहूलत कारी उनके लिए कर रहा था, ये एक्चुअल में PTI का बॉस था। तो उस लिहाज से इस वक्त अब ये कह सकते हैं कि ये दो लोग भी फैज़ हमीद के ऑर्डर्स के ऊपर इस वक्त इमरान खान को जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। ये गवर्नमेंट का, ये इस वक्त आपकी जो मुल्क की रूलिंग एलीट है, ये उनका बयानिया है, ये उनका नैरेटिव है जो वो बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन इसमें 9 मई का जो आज हमने बयानिया सुना है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें है जी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, जो उन्होंने एक TV इंटरव्यू में दिया है। उसमें उनका कहना था कि मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर जो हमले हुए हैं, जो 9 मई का मास्टर माइंड था, जो अभी तक हुकूमत इमरान खान को कह रही थी कि 9 मई इमरान खान ने करवाया है, इसने जो है सारी गाइडलाइन दी थी, इसने फ़ोन करके कहा था सारों को कि इधर पहुँचो, ये करो वो करो। तो आज गवर्नमेंट ने ये कह दिया है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से कह दिया गया है कि वो असल में फैज़ हमीद था। फैज़ हमीद के बारे में उनका कहना था कि ये दुनिया का तो नहीं, खैर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा बनना चाहता था। ये पावर हंगरी था, ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहता था। और इसने हमें बड़ी यकीन दहानियाँ करवाई हैं कि जी मैं एक बहुत बड़ा जो है ना अच्छा सा यस सर कहने वाला चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनूंगा, मैं बड़ा अच्छे से आपके साथ एक पेज के ऊपर रहूँगा, प्लीज़ लेट मी बिकम द नेक्स्ट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेकिन उनको नहीं बनाया गया, उनको जो है वो घास नहीं डाली गई। और उस गुस्से में उन्होंने जो PTI का परेशान जहन था, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वज़ीर दिफा ने, कि जो PTI डेस्परेट थी, जो परेशान थी ऑलरेडी, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया। PTI की इस दुख का, इस परेशानी का कि इमरान खान की रजीम चेंज हो गई है, इसका फ़ायदा उठाया फैज़ हमीद ने, और उस फ़ायदे को उठाते हुए इन्होंने 9 मई किया है। ये अब स्टेटमेंट जो है, दूसरा जो बयानिया है इंपॉर्टेंट हुकूमत की तरफ से जो बनाया जा रहा है, जो इस रूलिंग एलीट की तरफ से बनाया जा रहा है 9 मई से मुतल्लिक, और साथ साथ इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, वो इनडायरेक्टली इमरान खान का इमेज सॉफ्टन अप कर रहा है। फैज़ हमीद, कोर्ट मार्शल उनका जो है वो शुरू होगा, वो उसमें गिल्टी हैं नहीं हैं, वो किस तरीके से उनके मामला चलेंगे, उनके ऊपर वैसे तो टॉप सिटी स्कैंडल है, लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स जो हैं वो एक ऐसे आप कह लें कि जो अनसेड से जो चार्जेस हैं उनमें इन्वॉल्व होती है। अब सबसे चीज़ जो देखने की है वो ये है कि आई हैव मैंशनड दिस सो मैनी टाइम्स कि इमरान खान और जनरल आसिफ मुनीर की जब टेबल टॉक की बात आती है, जब मुज़ाकरात की बात आती है, तो इमरान खान कहते हैं जी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, 9 मई मैंने नहीं करवाया, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, वो जालिम माफ़ी मांगे जिसने हमारे ऊपर इतने सारे जुल्म किए हैं। DGISPR कहते थे कि जी माफ़ी मांगे दिल से, अपनी अनारकी की सियासत छोड़ें तो फिर हम माफ़ भी कर देंगे, लेकिन माफ़ी शर्त है, 9 मई को ऑन करें, ये शर्त है। लेकिन इसकी ऑनरशिप लेने के लिए ना इमरान खान तैयार थे, ना मिलिट्री तैयार थी। और ये बात मैंने आपको बहुत दफ़ा मेंशन की है कि अगर इमरान खान 9 मई के जो है वो कह देते कि जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो पूरी आवाम जो इस वक्त पीछे उनके साथ खड़ी होती है, उसके साथ मसाइल आ सकते थे। अगर मिलिट्री कहती है कि जी अच्छा जी 9 मई हमसे ही हो गया होगा शायद, या कोई और बंदा है जिसको हम ओवरलुक कर गए हैं, हमें नहीं पता लग रहा, तो मिलिट्री का इमेज ख़राब होता है।
तो वो कौन सा मिडल ग्राउंड है जो इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर निकाल सकेंगे कि दोनों बैठ के बात भी कर सकें, 9 मई का मामला जो है वो एक दूसरे के ऊपर डाले बगैर ये मामला को जो है वो थोड़ा सा स्मूदन अप कर सकें। तो वो है जी फैज़ हमीद। फैज़ हमीद के बारे में 9 मई के इन चार्जेस का मेंशन होना हुकूमत की तरफ से, वज़ीर दिफा की तरफ से, ये बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त बेसिकली 9 मई का जो सारा मलबा था वो इमरान खान के ऊपर से उठा के वो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर डाल दिया गया है। वो इस वक्त ये बना दिया गया है कि 9 मई और जितने भी हमले थे, जो भी मामला थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें इमरान खान एटलीस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, वो फैज़ हमीद था। ये बहुत एक मेरा ख्याल है गेम चेंजिंग किस्म की जो है वो सूरत हाल बन चुकी है कि इमरान खान इस वक्त 9 मई के उस सारी चीज़ से निकल गया। इमरान खान कॉन्स्टेंटली कह रहे थे कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैंने 9 मई नहीं करवाया, मैंने कभी भी इंतशार करने की जो है वो सियासत या इंतशार करने के लिए लोगों को ऑर्डर्स नहीं दिए थे। और वो चीज़ अब हुकूमत ने जो है वो इस बयान को दे के प्रूव कर दिया कि इमरान खान सच कह रहा था, इमरान खान सच में इनोसेंट है, इमरान खान ने सच में 9 मई नहीं करवाया था। इमरान खान फ्रॉम द बिगिनिंग जब वो कह रहा था कि जी मैं हमेशा से पुरअमन तरीके से मामला को चलाने की कोशिश करता हूँ, तो वो सच्चा था जी। हम गलत फहमी का शिकार हो गए थे। एक्चुअल में बिहाइंड द सीन्स जो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना बनाए जाने का बदला ले रहा था बंदा, वो है जी फैज़ हमीद। उसने 9 मई करवाया, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परेशान हालत का, दुखी वक्त का जो है वो फ़ायदा उठाया और उनसे जो है ये हरकत करवा दी। बात ख़त्म हो गई है। एक तो ये सारी सूरत हाल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से 14 अगस्त के दिन तकरीर की गई थी और उसको लेकर बहुत से लोगों ने तारीफ़ की कि जी आज तक किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस तरह की ज़बरदस्त तकरीर नहीं की। और साथ साथ जी क्रिटिक तो मौजूद होते ही हैं, किसी ज़बरदस्त बेहतरीन चीज़ के भी आपको क्रिटिक्स जो है वो ज़रूर मिलेंगे। तो एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ जो है वो सॉलिडारिटी शो की गई, बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो है वो बताया गया कि जी हम स्टेट पाकिस्तान की आर्मी आपके साथ खड़ी है। इस सारी चीज़ के साथ पाकिस्तान की आवाम उसको जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि जी दुखी नहीं होना चाहिए। उसमें उन्होंने कुरानिक रेफरेंसेस दिए, सिंस वो एक हाफिज़ है, वो एक ज़बरदस्त जो है उनके पास ये एक अचीवमेंट मौजूद है, तो उन्होंने कुरान की जो है वो वर्सेस सुना के साथ उसकी ट्रांसलेशन करके उन्होंने मेंशन की ये सारी बातचीत। लेकिन उसके अंदर एक तो उन्होंने डिजिटल टेररिज्म का जिक्र किया कि पाकिस्तान में इस वक्त बैरूनी ज़राए से जो है ना फ़ॉरेन ममालिक वो डिजिटल टेररिज्म करवा रहे हैं। आपका इंटरनेट मुल्क में नहीं चल रहा, आपका 14 अगस्त के दिन भी जो है वो इंटरनेट कोई नहीं था मुल्क में। तो उस सारी सूरत हाल में ये मेंशन किया जा रहा था कि जो डिजिटल टेररिज्म है उससे मुल्क वो ख़राब हो रहा है। आप हर एक खबर को पढ़ने के बाद उसको डबल चेक ज़रूर किया करें। बेसिकली ये आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहा गया है जब आपके पास नेट ही मौजूद नहीं है। एक तो ये एक जो है शायद एक्सक्यूज़ भी बन जाता है कि एक तो ये टेररिज्म हो रही है मुल्क में डिजिटल, तो इस वजह से हमने ये एक इंटरनेट के ऊपर जो है ना चेक पोस्ट बनाई हुई है, ये गवर्नमेंट की तरफ से और आर्मी की तरफ से। तो ये एक एक्सक्यूज़ की सेंस में चीज़ जो है आप इसको इस तरह ही ले ले तो बेहतर है, अदरवाइज़ आपको दुख ज़्यादा होगा कि कैसा पाकिस्तान मुल्क है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में आपके ऊपर जो है ना इंटरनेट को बैन किया गया है। साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान को जो है वो भी एड्रेस किया कि पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान ने आपका बहुत साथ दिया है, अपनी जो है कैजुअलिटीज़ हुई हैं, पाकिस्तानियों की जानें गई हैं आप लोगों को बचाने के चक्कर में, आपको रेफ्यूज हमने दिया था। तो अब आपका वक्त है कि आप पाकिस्तान का साथ दें, अब आपका वक्त है कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। लेकिन फ़ॉरेन ममालिक कौन से हैं जो डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं, उसको लेके कोई जो है वो क्लैरिफिकेशन समझ नहीं आती, कोई जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि जनरल आसिम मुनीर किसकी तरफ इशारा कर रहे होंगे कि कौन सा मुल्क है जो ये हरकतें कर रहा है। क्योंकि इस वक्त डिजिटल टेररिज्म में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही पकड़ लेते हैं हमेशा जाके, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जर्नलिस्ट है जो उनको सपोर्ट करते हैं उनको पकड़ लेते हैं जाके। तो समझ नहीं आ रही कि इसमें फ़ौरन जो है वो पॉइंट किधर से आता है। अभी सिंस आपकी 14-15 अगस्त की जो इंडिपेंडेंस का दिन है 1947 से तो इंडिया और पाकिस्तान मनाता आ रहा है, लेकिन अभी इस साल अफ़गानिस्तान ने जो है उसको 14 अगस्त के दिन मनाया है, फॉल ऑफ काबुल को। 3 साल जो है वो मुकम्मल हो गए हैं तालिबान को अफ़गानिस्तान का टेक ओवर किए, फॉल ऑफ काबुल को आई डोंट नो उसको फॉल कहना चाहिए या नहीं, बल्कि उन्होंने थोड़ी सी वहाँ पर एटलीस्ट पीस आने के बाद वहाँ पर बेहतरी ही नज़र आ रही है। तो बहरहाल जी उन्होंने मिलिट्री शो के साथ एक कंप्लीट सेरेमनी की है जिसमें ईरान के और चाइना के डिप्लोमेट्स वो भी शामिल हुए थे। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उनके शामिल होना इस तरह की अफ़गानिस्तान की एक सेरेमनी में। यूएसए के जो वेपन्स जो पीछे छोड़ गए थे उनको डिस्प्ले किया गया। लेकिन पाकिस्तान में हमने जो चीज़ नोटिस की है वो ये है कि जी एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है कि देखें जी तालिबान के रूल में अफ़गानिस्तान ने 3 सालों में क्या ही कुछ अचीव कर लिया और पाकिस्तान जो है वो 77 सालों से सफ़र कर रहा है बैठ के। मेरा इस सारे मामले के ऊपर सिर्फ एक ख्याल है,
اور وہ یہ ہے کہ رجیم چینج کے بعد خاص طور پہ پاکستان کی عوام نے کیا ایسی چیز ہے جو وٹنس نہیں کی. اس ملک نے ہر طرح کا ڈاؤن فال جو ہے وہ سفر کر لیا پچھلے خاص طور پہ 2 سالوں میں. ایون کہ آپ اندازہ کریں کہ اتنے ڈیسپریٹ حالات ہیں, اتنے برے حالات ہیں کہ جی ایک جو ریٹائرڈ جنرل تھا, ایک جو آپ کا چیف ہے فارمر, اس تک کو گرفتار کر لیا گیا ہے کورٹ مارشل کے لیے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو پاکستان کے یہ حالات ہیں. ایسے حالات میں کوئی کمپیریزن کسی بھی ملک کے ساتھ انویلڈ لگتا ہے میری نظر میں, کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. ایسی صورتحال میں جب پاکستان کے اندر جتنے مسائل ہیں وہ کسی فورن فورس کی وجہ سے نہیں ہے, وہ کسی وار کی وجہ سے نہیں ہے جو دوسرا ملک آپ کے ملک کے اندر آ کے لڑ رہا ہے. آپ کے پاس ایک بہترین دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے, تو ایسا تو کبھی نہیں ہونے والا کہ سیکیورٹی کے اس طرح کے مسئلے آئیں. آپ کے ملک میں جتنے مسائل ہیں وہ اس لیے ہیں کہ جی آپ کے جو ہے خود آپ لوگوں کے اپنے بندے غدار ہیں, آپ لوگ خود مفاد پرست ہیں, اور آپ سب لوگ پاور ہنگری ہیں. یہ حکومت نے کہا ہے ابھی وزیر دفاع نے کہ فیض حمید جو ہے نا وہ پاکستان کا طاقتور ترین بندہ بننا چاہتے تھے, وہ پاور ہنگری بندہ ہے. بھائی پاور ہنگری تو آپ کی حکومت بھی ہے, سیم کیٹیگری میں لائے کرتے ہیں آپ دونوں. آپ لوگ بھی پاور کے لیے, کرسی کے لیے اتنا مر رہے تھے کہ عوام کے دیے ہوئے ووٹ کی آپ لوگوں نے قدر نہیں کی, کوئی مینڈیٹ کی آپ لوگوں نے جو ہے وہ کوئی رسپیکٹ نہیں کی, اور اس وقت جو ہے آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں بیٹھ کے. صحیح ہو گیا. تو فیض حمید کو وزیر دفاع کی طرف سے اس طرح کی بات کرنا یہ آئرنی ہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی لفظ نہیں میں استعمال کر سکتی کہ جو آپ خود ہیں وہ آپ دوسرے کے بارے میں بول رہے ہیں. بہرحال کمپیریزن کرنا کوئی آؤٹ آف دا لا, آؤٹ آف دا وے بات نہیں ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں. افغانستان میں طالبان کے اس رول کے انڈر ہم نے ہر آئے دن دھماکے کی جو خبریں سنتے تھے اب رک چکی ہیں. اب آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ انوسنٹ لائف کی ورتھ ہے, وہاں پر لوگ موومنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کی آپ کو روز کسی نہ کسی کیجویلٹی خبر نہیں آ رہی ہے. اکانومی کے معاملات کو لے کے طالبان آپ کو سیریس نظر آتے ہیں. فورن افیئرز میں جو ہے وہ سیریس ہیں, اپنا فورن امیج وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں, سافن اپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوسرے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ راضی ہوں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایران جو وال بنا رہا ہے بارڈر کے ادھر اپنے افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ, اپیرنٹلی وہاں پر رہنے والے جو افغانز ہیں وہ انتہا سے زیادہ سفر کر رہے ہیں, لیکن ان کا ڈپلومیٹ اس سیریمنی کے اندر موجود ہے. طالبان نے نہیں روکا. کیوں نہیں انہوں نے پکڑا جی کہ ایران جو ہے اتنے سارے بندے بھی واپس بھیج رہا ہے, وہاں پر رہنے والے افغان سفر بھی کر رہے ہیں, یہ لوگ بارڈر کے اوپر وال بھی بنا رہے ہیں, لیکن اس وقت آپ اس کے ڈپلومیٹ کو اس سیریمنی میں انجوائے کروا لیں, لیکن پاکستان آپ کو دشمن لگتا ہے. یہ سب کچھ ایک کمپلیٹ جو ہے ان کے ایجنڈے کے اوپر ہے جی. طالبان کی جو فورن پالیسی کا حصہ ہے, اور اس فورن پالیسی میں پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے نا وہ سافن اپ کرنا موجود نہیں ہے. بہرحال بیک ٹو دا کمپیریزن, اس میں جو ہے اچھی چیزیں تو ہیں, لیکن ساتھ ساتھ برائی میں وومن رائٹس ہیں جو کہ پوری دنیا میں کنڈیم ہوتے ہیں. ایکسٹریمسٹ شریعہ لاء میں ہم نے لوگوں کی سفرنگ سے متعلق بہت سی رپورٹس دیکھی ہیں. امپلائمنٹ کو لے کے وہاں پر بہت سے مسائل ہیں. اور اگر کچھ پاکستانیوں کو لگتا ہے ایسا کہ ایتھنک جو کرائسز ہیں وہ صرف پاکستان کے اندر ہی ہیں, وہ انڈیا کے اندر بھی ہیں, سب کو پتہ ہے, لیکن افغانستان میں ان کو لگتا نہیں ہے. پاکستان کی بہت ایک بڑی پبلک ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ ایتھنک کرائسس افغانستان میں پاکستان سے بھی میرا خیال ہے کئی حد تک ورس ہے. صرف وہاں پر پشتونز ریزائڈ نہیں کرتے, وہاں پر تاجکس, ازبکس بھی موجود ہیں. ان کی آفیشیل لینگویج جو ہے وہ پشتو نہیں, دری ہے ساتھ. ان کا جو نیشنل اینتھم ہے وہ سٹل جو ہے وہ پشتو میں ہے, لیکن دری اسپیکنگ جو تاجکس ہیں, جو فارسی ہوتی ہے, ان کے انڈر ان کو جو ہے وہ سنب کیا جاتا ہے شروع سے لے کے ابھی تک پشتونز کے ہاتھوں. اور ابھی آپ اندازہ کر لیں گے کہ طالبان آ گئے اور طالبان پشتون ہے, تو وہاں پر کس طرح کے ایک کرائسس موجود ہیں. اسی لیے خیبر پختونخوا کے پشتونز کو یہ لوگ ساتھ ملا کے اور یہ پشتونستان بنانے کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ طالبان کی پاور اتنی زیادہ بڑھا دی جائے کہ کسی بھی اور جو کمیونٹیز افغانستان کے اندر رہتی ہیں وہ ساری نہ اٹھا سکیں. افغانستان ایک کمپلیٹلی پشتون جو ہے نا پرومیننٹ ریجن بن جائے, اور وہاں پہ جو ہے نا پھر طالبان اور پشتون کے لوگوں کا ہی جو ہے وہ رول رہے, تو ایتھنک کرائسس بھی وہاں پر بہت زیادہ موجود ہیں. اور پاکستان کا کمپیریزن, ایک تو آپ کی اپنی نااہلیاں تو ہے ہی کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے پاؤں پہ کلہاڑیاں مارتے ہیں, آپ لوگ خود غدار ہیں, آپ لوگ خود مفاد پرست ہیں, اس لیے آپ لوگ سفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کی پوزیشننگ, 1000 دفعہ یہ چیز مینشن ہو گئی ہے کہ جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ پاکستان کی انتہائی سینسٹیو ایریے کے اوپر ہے. آپ لوگ لینڈ لاکڈ کنٹری نہیں ہے افغانستان کی طرح, آپ لوگوں کے ساتھ ڈیپ پورٹ لگتا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. ہر ایک سیزن آپ کے پاس موجود ہے, نیچرل ریسورسز آپ کے پاس موجود ہیں, ایٹم بام آپ کے پاس ہے, نیوکلیر پاور ہے آپ دنیا کی. مسلم ممالک کی ایک اکلوتا ایک اسلامی ملک ہے جس کے پاس جو ہے نیوکلیر ویپن ہے, ایک اسٹرانگ ملٹری ہے آپ کے پاس, تو آپ کے پاس کمی کوئی نہیں ہے سوائے ایک اچھی نیت کے.
صحیح ہو گیا. تو اس لیے میں ان کمپیریزنس کے یہ مجھے خاص پچھلے 2 سالوں سے تو ہر کمپیریزن کے میں اگینسٹ ہوں. انویلڈ مجھے کمپیریزن لگتے ہیں. ہاں اگر آپ اس کرنٹ رجیم کے اگینسٹ ہیں, میں بھی ہوں جی. مجھے ایک مینڈیٹ کے اوپر آئی ہوئی حکومت چاہیے پاکستان کے اوپر رول کرے, جو جس کے ساتھ عوام خوش ہو, جو عوام کے لیے آسانی بنائے, جو انٹرنیٹ نہ بند کرے, جو مہنگائی کے اوپر کام کرے. تو آئی ایم ود دا پبلک کہ جی اس مینڈیٹ تھی حکومت کے ساتھ تو میں اسٹینڈ نہیں کر سکتی. خیر اگر آپ اس رجیم کے اگینسٹ جا کے یہ کمپیریزن ڈرا کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان برا ہے, افغانستان بہتر ہے, طالبان ہی بہتر ہے, تو یہ چیز اگر آپ اس لحاظ سے کریں تو ٹھیک ہے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ آئی ول ایگری ود یو آن دیٹ. سینٹیمنٹ بالکل آپ کا جسٹیفائڈ ہے, لیکن جینوئن ٹرمز پہ پاکستان کے یہ 77 سالوں کے مسئلے جو ہیں نا پاکستان کے اپنے لوگوں کی وجہ سے ہیں. آپ لوگ خود اس کے ذمہ دار ہیں. کوئی یو ایس سے نے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ دھاوا نہیں بولا. آپ لوگوں نے اگر افغانستان میں بھی خود کو انوالو کیا تھا تو دوسرے کی وار آپ نے خود اپنی بنائی تھی. تو پاکستان کی اپنی نااہلیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ سفر کر رہے ہیں. یہ کوئی اس رجیم کے بعد نہیں آپ لوگوں کے مسائل شروع ہوئے. تو اگر آپ نے کوئی کمپیریزن پھر ڈرا کرنا ہے نا افغانستان کے ساتھ, تو پھر آپ اس کمپیریزن کو ڈرا کرتے ہوئے اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا بندہ انوالو کریں. آپ اس کے اندر ایک آپ کا جو چیف آف آرمی اسٹاف گزرا ہے, ملٹری کی جتنی لیڈرشپس گزری ہیں اس کو بھی انوالو کریں. جوڈیشری میں جتنے آپ کے چیف جسٹسز گزرے ہیں پاکستان کے, وہ سب اس میں انوالو ہوں گے. پھر جا کے آپ کمپیریزن ڈرا کر سکتے ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ. کیونکہ جو اس وقت ہم مسائل دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے 77 سال سے مسائل ہیں. یہ جو نیت میں وہ کھوٹ کہتے ہیں نا کہ نیت ہی ٹھیک نہیں ہے, غدار ہیں, اپنا فائدہ چاہتے ہیں, تو یہ مسئلے تو آپ کے 77 ایئرس سے ہیں. کسی دوسرے ملک نے, کسی دوسری جماعت نے, کسی بھی دوسرے ملک کی جماعت نے آ کے یہ مسائل آپ کے لیے کھڑے نہیں کیے. بہرحال ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.